पूर्वी खबर। वर्षों से भक्तों का गढ़ बना है भांडरा शमशान काली मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों से इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी हां, मेजिया थाना अंतर्गत भांडरा शमशान काली मंदिर का वार्षिक महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों के आने जाने का तांता लगा रहा। इस वार्षिक महोत्सव में पुराने पड़े मंदिर के भवन को नवनिर्मित कर पुनः निर्माण किया गया। साथ ही 108 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर एक विशेष झांकी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वह थी 108 कन्याओं के साथ 108 ढाकी। सभी कन्याओं ने दामोदर नदी से जल एकत्रित कर भांडरा मंदिर में अर्पित किया। मंदिर के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा, भजन कीर्तन यात्रा, नाटक एवं 10,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। आज के हमारे अष्टादश बछर तारा माয়ের प्रतिष्ठा दिवस, সেই উপলক্ষে আজ মন্দিরটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো। পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো অষ্টোত্তর শত ভাগ সহযোগে অষ্টোত্তর শত কুমারী এবং অষ্টোত্তর শত পূর্ণ কলস দিয়ে পূর্ণ কলস যাত্রা আমাদের দামোদর নদীর থেকে জল এনে আমরা এই মন্দিরে আজকে ঢাললাম এবং সেই উপলক্ষে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নরনারায়ণ সেবা এবং এই তারা মায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মন্দির, আজকে সেই মন্দিরের শুভ উদ্বোধন। এই মন্দির উপলক্ষে আজকে সারাদিনে যাগযজ্ঞ, নাম সংকীর্তন এবং রাত্রিকালে অমাবস্যাকাল নিশি পুজো আজকে হইবে। সেই উপলক্ষে অগণিত ভক্ত আজকে ভাঁড়রা গ্রামের এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছেন এবং অগণিত ভক্তের এই আগমনে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আপনারাও সঙ্গে আছেন, সঙ্গে ছিলেন এবং সঙ্গে থাকবেন এই আশা করি। কত লোকের সমাগম? আজ মোটামুটি আমাদের 9-10 হাজার লোকের তো আমরা মোটামুটি আজ আয়োজন করেছি। 9-10 হাজার লোক পাত্রে বসে আমাদের সেবা করার ব্যবস্থা আছে। অহরহ সকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং রাত্রিকালীন চলবে এই সেবা। যাত্রা কলকাতার আছে এবং কলকাতার যাত্রা আছে। আজকে আছে, আগামীকাল কাল পরশু দুদিন যাত্রা আছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। আমি মন্দির সেবায়িত মাননীয় অরূপ বটব্বেল মহাশয়ের স্বনামধন্য আমন্ত্রিত অতিথি এবং ওনার তত্ত্বাবধানে ওনার আজকে এত বড় যে অনুষ্ঠান, উনি একাই প্রোগ্রামটা করছেন। সহযোগিতা সকলের, আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এত বড় প্রোগ্রাম আজ উনি করতে পেরেছেন। থ্যাংক ইউ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।